छाती का कैंसर क्या है? छाती के कैंसर की वजूहात क्या क्या हैं? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जितनी भी अवेयरनेस है उसकी प्रिवेंशन क्या क्या है, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और भी बहुत सारी मालूमात इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो किसी भी दिमाग में आता है, जो कि लोगों को नहीं पता होता, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन एक और चीज़ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसके बारे में लोग पूछते कम हैं। मतलब इसके बारे में लोग बात करना अपने लिए एक मायूब समझते हैं कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ना तो फीमेल साइड को अगर देखें तो वो भी इसके बारे में बात नहीं करती, और मेल साइड देखें तो वो भी देखा जाए तो कम है रेशो जो कि इस हवाले से बात करती है। तो आज की वीडियो जो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, इसलिए कि आज की वीडियो में हम उस चीज़ को, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो पॉइंट बहुत सारे लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, वो किसी के सामने इसके बारे में बात नहीं करते। तो व्यूअर्स, जो आज की वीडियो है वो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है? एक ऐसी डिज़ीज़ है जहाँ पे ब्रेस्ट सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं। मतलब जो ब्रेस्ट सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं होती। वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम? ब्रेस्ट कैंसर। और ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है मोस्टली वीमेन, बट कैन अकर इन मेन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल की ही डिज़ीज़ है, बल्कि ये मेन की डिज़ीज़ भी है। और अगर इसकी अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्शन कर ली जाए तो जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस से बचा जा सकता है। अब देखिए कि किस किस वजह से, कौन कौन से ऐसे काजेज़ हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लाहक हो सकती है, ये बीमारी लग सकती है। वजूहात कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो वजह है वो है एज। एज मैटर करती है कि आपकी एज क्या है, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अर्ली एजेस में नहीं होता, ये लेट एज में होता है। और दूसरा है जेंडर। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है फैमिली हिस्ट्री एंड BRCA जीन्स। अच्छा, एक तो ये है कि फैमिली में किसी को पहले से ब्रेस्ट कैंसर था या है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आने वाली जनरेशन में। उसके अलावा जो है BRCA जीन्स जो हैं, उन जीन्स की वजह से, उनमें ख़राबी की वजह से भी ये डिज़ीज़ काज होती है। लाइफस्टाइल फैक्टर के जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इस तरह से अगर अल्कोहल की इंटेक है बॉडी में, उसकी वजह से होता है। ओबेसिटी की वजह से होता है। डाइट एक बहुत बड़ा काज है। उसके अलावा जो हार्मोनल फैक्टर्स हैं वो भी जो है ब्रेस्ट कैंसर उसकी वजह बन सकते हैं। साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किस चीज़ को देख के पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर ही है? इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है लंप इन द ब्रेस्ट और अंडर आर्म। अंडर आर्म या फिर ब्रेस्ट में छोटी छोटी गुदगुदे बन जाना, उसको, या लंप्स बन जाना, उसको बोलते हैं कि वो सबसे पहला साइन जो कि डिटेक्टेबल है, जो डिटेक्ट होता है। तो वो है सबसे पहला साइन किसका? ब्रेस्ट कैंसर का। चेंज इन ब्रेस्ट शेप और साइज। अगर ब्रेस्ट के साइज़ या शेप में चेंज आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा साइन है, जो क्या करता है, आपको बता सकता है कि यहाँ पे ये डिज़ीज़। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो निपल डिस्चार्ज और इन्वर्जन। अगर जो निपल से जो डिस्चार्ज हो रहा है, वो अगर कोई भी चीज़ वहाँ से डिस्चार्ज होगी हो रही है जो कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल कोई फीलिंग है, तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा स्किन चेंजेस ऑन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के ऊपर जो स्किन है उसके अंदर अगर चेंज आ रहा है, उसके ऊपर कोई रेडिश है, आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, देन वो भी क्या है? एक बहुत बड़ा साइन है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा, इसकी डिटेक्शन कैसे की जाए और डायग्नोसिस कैसे होती है? तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। आपने अपना मुशाहिदा, अपने आप को एग्जामाइन खुद करना है, देन आपको पता चलेगा। कोई बाहर से आके आपको नहीं बताने वाला कि ये साइंस हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये काजेज़ है, कोई आपको नहीं बताएगा। आपने खुद फील करना है, आपने खुद देखना है, अपने एग्जामिनेशन आपने खुद करना है, देन आपको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाकई ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वो है या नहीं है। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन है वो अपने खुद करनी है। देन डायग्नोसिस किससे भी होता है? मेमोग्राम जो है वो एक टेस्ट है, उसकी वजह से भी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है। अल्ट्रासाउंड MRI जो टेस्ट हैं उनसे भी ये डिटेक्ट हो जाता है। बायोप्सी से भी डिटेक्ट होता है।
اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ اب ڈیٹیکشن ہو گئی ہے ڈیزیز کی کہ ہاں یہ بریسٹ کینسر ہے، دین آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، کیسے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ جو پہلا آپشن ہے وہ ہے سرجری۔ سرجری کروائیں گے، سرجری سے جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ سرجری کی طرف چلے جائیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے ریڈیشن تھراپی۔ آپ نے ریڈیشن تھراپی سے بھی اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو جو علاج ہے بریسٹ کینسر کا وہ ریڈیشن تھراپی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہے کیمو تھراپی۔ کیمو تھراپی سے بھی جو بریسٹ کینسر ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہارمونل اینڈ ٹارگیٹڈ تھراپیز۔ اچھا، اب ہارمونل اور ٹارگیٹڈ تھراپیز کیا ہیں کہ اگر دیکھیں کہ کوئی جو باڈی کے اندر ہارمون پروڈیوس ہو رہا ہے جو کہ ان کنٹرولڈ وین کروا رہا ہے، ان کنٹرولڈ سیل کی گروتھ ہو رہی ہے، اس گروتھ کو کنٹرول کون سا ہارمون کر رہا ہے؟ اگر اس ہارمون کو کنٹرول کر دیا جائے دین جو ان کنٹرولڈ گروتھ ہو رہی ہے، ان کنٹرولڈ وین ہو رہی ہے سیل کی، ان کنٹرولڈ وین ہی تو اصل میں جو ہے وہ کینسر ہے۔ تو اگر ہارمون کو کنٹرول کر لیا جائے دین ان کنٹرولڈ وین سیل کی نہیں ہوگی، جب ان کنٹرولڈ وین نہیں ہوگی الٹیمیٹلی کینسر کاز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہے ٹارگیٹڈ تھراپیز۔ ٹارگیٹڈ تھراپیز کا مطلب یہ ہے کہ ٹارگیٹ کیا جائے کہ کون سا جین فالٹی ہے، اگر اس فالٹی جین کو ہی ریموو کر دیا جائے دین اس سے بھی جو بریسٹ کینسر ہے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ پریونشن کون سی ہے، سپورٹ کیسے، کیونکہ سوسائٹی بالکل بھی سپورٹ ود ویری سوری سوسائٹی بالکل بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی، اور خود سے بھی اگر ایک چیز ہے آپ کے اندر کہ آپ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے، خود اپنا ایگزامینیشن نہیں کر رہے، تو سوسائٹی کی طرف سے، فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں ہے، دین کیا ہو، اور یہ سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ریگولر اسکریننگس اینڈ ہیلدی لائف اسٹائل۔ آپ ریگولرلی اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اگر پورے باڈی کے ٹیسٹ، پورے باڈی کا ایگزامینیشن، پورے باڈی کے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور میڈیکلی آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں دین، اور آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہے تو آپ اس چیز سے آپ کی پریونشن ہو سکتی ہے اس ڈیزیز سے۔ اس کے علاوہ جینیٹک کاؤنسلنگ فار ہائی رسک انڈیویجولز۔ ایسے انڈیویجولز جن میں رسک ہو کہ ہاں ان میں یہ ڈیزیز کاز ہو سکتی ہے، یہ لوگ کیریئرز ہیں اور ان آنے والی جنریشن میں کینسر کاز ہو سکتا ہے، دین ان کی کاؤنسلنگ کر کے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، اس جو بیماری ہے، یہ جو بریسٹ کینسر ڈیزیز ہے، اس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جوائن سپورٹ گروپس۔ ایسے سپورٹ گروپس کو جوائن کریں جو کہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایسے گروپس کو جوائن بالکل بھی نہ کریں جو کہ آپ کو کہیں نہیں، بس اب تو یہاں پہ آ کے زندگی رک گئی ہے، یہاں پہ زندگی ختم ہے، یا اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے گروپس سے دور رہیں۔ ایسے گروپس کو جوائن کریں جو کہ آپ کو سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ ہے اسپریڈ اویئرنیس اسپیشلی ڈیورنگ اکتوبر۔ اچھا، اکتوبر کا جو منتھ ہے اس میں اوور آل پورے ورلڈ میں ایک ڈے منایا جاتا ہے اکتوبر کے مہینے کو، ویسے جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، تو اکتوبر میں لوگوں کو اویئر کیا جائے، اس حوالے سے جتنی بھی کمپینس لائی جا رہی ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے کام کیا جائے تاکہ ہم سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی بنا سکیں۔ تھینک یو۔ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی کویسچن ہے، آپ کوئی بھی کویسچن پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے، تو آپ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کویسچن کا آنسر پرووائڈ کیا جائے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔